facendo un workshop che riguarda la rappresentazione del proprio repertorio linguistico su un corpo umano. Ed è un'attività estremamente efficace che secondo me, da come l'ho sperimentata con i miei studenti, è proprio la porta che apre sull'autobiografia linguistica, per chi magari non ci ha mai pensato, non ha mai scritto, non ha mai riflettuto su questi temi. È un tipo di attività con i colori che sembra così molto, molto spontanea. In realtà le scelte che uno fa sia di collocazione sul corpo sia di scelta di colori dicono moltissimo della persona. Je m'appelle Laetitia, je suis française, née à Paris et ma mère vient du Pérou et c'est pour ça que je parle aussi espagnol, mais ma langue maternelle est le français. Et dans le groupe de Asnada, j'ai fait un dessin qui représentait des immeubles parce que Paris me fait penser un peu aux immeubles, une route pour le voyage et mes deux langues maternelles, donc l'espagnol et le français, puis des livres parce que sans le savoir et les connaissances, ça ne m'aurait pas permis de voyager ni d'avoir cette envie d'apprendre la culture des autres. Hi, I'm Nora Takruri Tamimi. My father is Palestinian and my mother is Italian. My father always taught to me in Arabic, so I'm bilingual. I draw this picture during an exercise. As you can see here, there are two words because I always traveled between Italy and Palestine. You can see here my father, me and my mother. My mother spoke to me in a dialect typical of the city of Bergamo. And my father, as I said, talked to me in Arabic. So I wrote here an Arabic word. And in the middle, it's me talking in Italian, saying mamma, and in Arabic saying baba, that means dad. Alors, on a commencé l'activité avec des chants et des danses. Un chant et une danse, en fait. On s'est tous mis en rond. Et c'était une façon aussi un peu d'être tous ensemble, de se réunir et de commencer à se rassembler en fait. Après ça, on a pris un fil avec des petites citations et des petites phrases dessus qu'on faisait tourner. Et quand quelqu'un voulait, il pouvait arracher une citation et la lire à haute voix. Et sur ces petites phrases, c'était des phrases, des ressentis des étudiants italiens, comme par exemple d'étudiants italiens d'étudiants qui ne parlaient pas italien, donc ils ne savent pas la langue. Et il y avait par exemple des phrases comme j'ai peur ou j'ai honte de parler devant tout le monde, ou quand je rentre à la maison, j'ai juste envie de parler ma propre langue, ou mes enfants parlent mieux italien que moi. Et chacun lisait ces petites phrases. Et voilà. Et après ça, on a vu une petite vidéo de 3 minutes fait par un dessinateur. Et les premiers mots étaient Chi sono io. Et c'était une façon de montrer en fait quelqu'un qui veut connaître sa propre identité. Donc là, on voyait que le personnage principal, le narrateur, c'était des dessins et il montrait dans sa valise tout ce qui faisait partie de lui, des paysages, des objets, des personnes. Et il parlait aussi dans un dialecte italien du centre de l'Italie, et qui était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et suite à ce film-là, les animatrices ont proposé une activité qui était de
de faire la même chose en fait, dessiner quelque chose qui soit en rapport avec notre identité. Eu sou Ana Josefa Cardoso, sou cabo-verdiana, falo a língua cabo-verdiana como língua materna e o português é a minha segunda língua. Eu apresentei 2 atividades neste encontro. A primeira atividade tem a ver com os trabalhos realizados no âmbito do projeto Multilingue sobre autobiografia linguística. Foram apresentados os trabalhos dos alunos, como trabalhámos a autobiografia linguística com os alunos e que atividades os alunos fizeram na escola. Nomeadamente a sua autobiografia linguística e também um trabalho de pesquisa que fizeram. Eles tornaram-se pequenos investigadores para saber quais eram as línguas faladas na escola, pela população da escola, e que línguas é que os alunos e os professores da escola sabiam. E a partir desse inquérito que fizeram, conseguimos fazer uma caracterização sociolinguística da escola. Uma outra atividade feita por estes alunos foi um workshop de crioulo cabo-verdiano, porque esta turma iniciou com um projeto bilingue de aprendizagem de cabo-verdiano e português, e então foram apresentar a outras turmas aquilo que aprenderam sobre o crioulo cabo-verdiano. Os alunos prepararam workshops para outros alunos da escola e disseminar o que aprenderam sobre o crioulo cabo-verdiano. A segunda atividade foi a primeira aula de português, que foi uma pequena lição, uma pequena aula de língua portuguesa, em que os participantes tiveram a oportunidade de fazer a sua apresentação pessoal, aprender a dizer o nome, a idade, a nacionalidade, onde vivem, portanto, alguns elementos, alguns dados pessoais da sua identificação pessoal. As línguas que falam. Foi uma aula bastante prática. Os alunos ou os participantes que estiveram neste encontro aprenderam a dizer e a escrever a sua apresentação pessoal. O meu nome é Wanda de La Salette, venho aqui representar Portugal, falo português, falo também um pouco de inglês, francês, entendo italiano. Mon atelier était sur le conte traditionnel de toute l'Europe. J'ai proposé la réinventation, Chaperon rouge, c'est ça. Et on en fait des histoires très intéressantes. On a mis le Chaperon rouge à 2014. Et puis on voit des images et on parlait un peu sur le marque culturelle de chaque image, tout ensemble, en plein air. Et puis on a fait une autre activité qui était sur les options de chaque personne sur la même structure d'un enfant. Ils ont choisi ce qu'on veut et on construit un conte nouveau, chaque personne. Et puis on a comparé les versions des personnes qui étaient dans l'atelier. So we are now in Pavia. We've been in Pavia for a couple of days now, participating in this conference to do with the Plurila project. It's been a really interesting experience. I'm just going to describe one of the workshops that we did yesterday, which was to do with writing. Okay, so we were divided into groups, international groups, so working with people from England, Sweden, Poland, Portugal, and a particular task that we got was to rewrite Little Red Riding Hood story. So the task was to work with those people from different nationalities and write a modern version of the Little Red Riding Hood.
and then present it to the other groups, trying to incorporate different ideas, different cultures and different languages. And I think these stories will be soon available to see online as well on the website.